Donc هنا غادي نشوفوا l'exercice numéro 15 faire le bilan des actions mécaniques. اشنو faire le bilan؟ يعني جرد ليا دوك القوى، يعني شوف ليا كاع دوك لي فورس قول لي اشنا هما علاش على واحد لو سيستيم étudié. دونك اول حاجه خصنا نديرو هنا s'il vous plaît كنشوفوا لو سيستيم étudié. donc citer l'ensemble des actions qui s'exercent sur Adam. donc Adam هو لو سيستيم étudié، يعني هو اللي غادي نشوفوا شنو هما لي فورس اللي مطبقين عليه. دونك Adam soumis à ما عرفناش شحال من force. donc la première force donc c'est la force exercée اول حاجه اول وحده ما خصناش نساوها par la terre، قوه الجاذبيه. دونك شنو غادي نسميوها؟ كنسميوها لو بوا. هادي راه غتشوفوها من بعد طاقين. دونك دابا غادي نكتبو غير لا فورس اكزارسي بار لا تير سور ادم. دونك دابا غادي ندوزو لا دوزيام فورس، سي لا فورس اكزارسي par le sol sur Adam. لأن جالس هو في الأرض، حتى الأرض هي كتبقى عليه واحد لاطخ فورس. دونك لا تروازيام نتكي علاش على واحد الشجرة. دونك سي لا فورس exercée par l'arbre sur Adam. دونك تنظن بلي هادو هما لي فورس اللي كاينين. دونك 3 فورس. دونك préciser si l'action est de contact ou à distance. donc bien sûr غادي نشوف كل وحده وغادي نكتب لها. donc la terre sur Adam à distance. انا راه نفرق c'est bon. la force exercée par le sol sur Adam غيكون de contact réparti موزع، لان جالس في هاد لا سيرفاس كامله كاينه ديك لا فورس اللي كتفعل الفوق. لا فورس exercée par l'arbre sur Adam حتى هي غتكون de contact réparti. كايناش اون فورس لوكاليزينا ما بانتلياش. دونك دابا غادي ندوزو l'exercice 16. il fait d'une action mécanique. la figure ci-dessous représente une bille en acier fixée à l'extrémité d'un ressort et placée au voisinage d'un aimant. donc هنا اشنو عندي واحد لا بي هي دونك فيكسي بار ان روسور. هاد الروسور تا هو فيكسي بار واحد لو مور واحد الحائط. دونك انا عندي حائط عندي روسور بحال هذاك اللي تيكون عندكم في الدفتر طابقين اللي هو النابض. هنا واحد لا بي ديال الحديد وبيان سور انا عندي واحد ليمون اللي هو مغناطيس. دونك لا بروميير كيسيون établit le bilan des actions mécaniques exercées sur la vie. دونك هنا غادي نوريكم واحد المناهج اللي كنتبعوها. دونك برومييرمون كنشوفوا لو سيستيم étudié. دونك كنقولوا لو سيستيم étudié يعني شنو هو بعدا شنو كندرسو حنا بيان سور لا بي. دونك دوزيامون كنديرو لو بيلون دي فورس. هادشي طلبوا منا هما لو بيلون دي فورس. شنو كنعنيو بلو بيلون دي فورس ولا دي زاكسيون ميكانيك؟ كنشوفوا كاع لي زاكسيون ميكانيك exercées sur la vie يعني كاملين بدون استثناء. دونك اول حاجه غادي نشوفوا لا بي دونك en contact avec un ressort. هاد لو ressort en contact avec واحد لو مور. وهنا عندي واحد ليمون. donc bien sûr la première action ديما اللي ما خصناش ننساوها c'est la force exercée par la terre. c'est la force de gravitation. la force de gravité قوة الجذب. c'est bon. la deuxième force la force
appliquée par le ressort sur la bille. La ligne 2O, la troisième force, c'est la force appliquée par l'aimant. Sur la bille. Donc la ligne 2O, باقا شي force ولا لا صافي وقيلا سالينا. Donc on a trois forces, la première force, la deuxième et la troisième. Donc la deuxième question, pour chaque action précisée CL de contact ou à distance localisée ou répartie. واخا غادي نشوف. Donc غادي نبداو les actions mécaniques. Donc la force exercée غنكتبو معناها حدا هنا, la force exercée par la terre, la force de gravitation, هذه c'est une force, voilà, c'est une action mécanique à distance. C'est bon, فاش نقول à distance يعني répartie. بالنسبة la force appliquée par le ressort sur la bille, c'est une force, là c'est une action mécanique mais là de contact. هاد le contact qui est localisé. La troisième, la force appliquée par l'aimant sur la bille, bien sûr c'est une force ou là c'est une ممكن نقولوا action mécanique. Je me proche de force, bien sûr à distance. ديما فاش كنقولوا à distance répartie. علاش؟ لان ميمكنش تكون à distance وغتكون غير في نقطه واحده. دونك راه هاد ليمون كيجر هادي من بزاف ديال لي بوين. دونك داكشي علاش كنقولوا répartie. سي بون، يعني ما يمكنليناش اننا نحددو غير من واحد لو بوين. Donc quelles sont les actions mécaniques qui s'exercent sur le ressort. واخا دابا غادي نجيو بدلنا لو سيستيم étudié, ما بقاش عندي لا بي ولات le système étudié هو le ressort. Donc في هذا le cas, شنو هما les forces appliquées sur le ressort? Bien sûr le poids. شنو كنعنيو بلو poids؟ غتشوفوه في الدرس الماجي. la masse est le poids. Donc c'est la force ou l'action mécanique exercée par la Terre. C'est une force de gravité. La deuxième question, la deuxième force, pardon. Donc c'est la force appliquée par quoi? Par la bille. هذه حتى هي كتطبق على الرسوغ واحد لا فورس اللي كتجرو لتحت. بقى ليا لو مور. دونك سي لا فورس، لا troisième force c'est la force ou l'action mécanique راه بحال appliquée par le mur. Donc هذه c'est une force de contact localisée لأن le contact se fait dans une seule point. حتى هاد la deuxième هي force de contact localisée. La troisième, c'est une force, c'est une action mécanique à distance. هادوك جوج action mécanique de contact localisé.